आज आम भिडियो जेई एडवांस एआई ट्रिपल रो साउंड वेव केते गुडे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिया जहाँकि आगु आसुवा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो। तो चलते क्वेश्चन स्टार्ट करिया। तो हमर प्रथम क्वेश्चन कोन कहछि देखंतु हमर प्रथम क्वेश्चन पचाछि आनि कोन पचाछि एंगुलर वेव नंबर आनि कोन पचाछि एंगुलर वेव नंबर। तो देखंतु आर आंसर कोन हबो टू पाई बाय लैम्डा कोन टू पाई बाय लैम्डा ऑप्शन डी हो हमर आंसर। हम जानते कोन एंगुलर वेव नंबर बा आ कोन लिखा होछि के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो हम जानते जनरल इक्वेशन हमर कोन रहछि वेव रो हमर जनरल इक्वेशन रहछि कोन रहछि v इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। तो हम जानते कोन ओमेगा इक्वल कोन जे 2 पाई f तो f इक्वल हम जानते कोन 1 बाय t। तो सेवन से देखिबा तो कोन हो 2 पाई बाय t हो w इक्वल टू 2 पाई बाय t। आ कोन जानते हमें k इक्वल टू एठी k रखले अछि जानते k इक्वल कोन हम जानते 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा। तो हमरा ऑप्शन डी हो हमरा आंसर। से बडा रे हमर 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु हमर 2 नंबर क्वेश्चन कोन पचाछि हम देखम पचाछि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पचाछि वेवलेंथ आ हमरा कोन पचाछि फ्रीक्वेंसी पचाछि। तो हम जानते कोन देखंतु हम कोन दैछि y इक्वल टू 0.005 sin कोन दैछि sin 8x माइनस 3t। हमर जनरल इक्वेशन कोन होछि हमर जनरल इक्वेशन कोन होछि वेव रो जनरल इक्वेशन कोन होछि हमर कोन होछि y इक्वल टू a sin ओमेगा t बा कोन ओमेगा t माइनस kx बा kx माइनस ओमेगा t लिखबी kx माइनस ओमेगा t से अनुसार लिखबी। तो हम जानते कोन k इक्वल हम जान कोन जानते 2 पाई बाय कोन लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा। तो यदि कंपेयर करबिया दिड जाय मन कर नेबी एटा इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 2 नेबी आगे दिजन जन कंपेयर करि देखंतो हमरा कोन होछि हमर k रहल के देछि 80 इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो हम देखम पता वेवलेंथ तो लैम्डा रहल के हबो तो लैम्डा रहल हो कोन एठी 2 के 4 शून्य तो केते हिजो पाई बाय 40 तो पळे आसला हमर लैम्डा रहल। से भले हम देखम पता छै फ्रीक्वेंसी तो हम जानते कोन ओमेगा इक्वल कोन जानते ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। तो हम जदि कंपेयर करबा ओमेगा रहल कोन देछि हम 3 देछि 3 देछि ना 2 पाई f। तो हम देखम पता फ्रीक्वेंसी पता छै तो f इक्वल टू 3 बाय 2 पाई बा आर एग्जैक्ट वैल्यू आसीबे केते 0.480 हर्ट्ज 0.480 हर्ट्ज। यदि हम ऑप्शन देखिबा तो हमर कोटा हो देखंतु हमर संख्या देखिया ऑप्शन सी हो हमर आंसर। जानि पारे ना कि उठाइबे कर जाउछे से भले आबे देखंतु 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु हम दे कोन देछि एठी देछि हम दे कोन हम दे एठी कोन देछि लेंथ देछि आ कोन देछि मास देछि आ कोन टेंशन देछि टी रखलो। तो हम दे एठी कोन पचाछि स्पीड पचाछि तो हम जानते कोन स्पीड रो फार्मूला होछ कोन t बाय म्यू एठी t कोन टेंशन आ म्यू कोन मास पर यूनिट लेंथ कोन मास पर यूनिट लेंथ। तो हम खाली वैल्यू पुट करिया तो हम टेंशन के दे देखंतु टेंशन देछि 60 देछि ना टेंशन 60 देछि आ म्यू रखली कोन मास पर यूनिट लेंथ। तो हम मास के देछि हमरो 5 into 10 to power minus कोन kg देछि तो लिखेबी 5 into 10 to power minus 3 kg आ लेंथ हम कोन देछि लेंथ देछि 0.72 तो कोन स्क्वायर रूट जानि पछना स्क्वायर रूट हो। तो हम जे सॉल्व करे के थबो देखंतु 60 एटा कोन 0.72 बाय के थबो 5 into 10 to power minus 3 द स्क्वायर रूट। तो आर एग्जैक्ट वैल्यू के आसीबो आर एग्जैक्ट वैल्यू के आसीबो 93 के आसीबो 93 मीटर पर सेकंड। तो कोन हो ऑप्शन डी हो हमरा आंसर जानि पारे ना तो ऑप्शन डी हो हमरा आंसर। से भले आबे 4 नंबर क्वेश्चन आंसर देखन कोन हो देखंतु हम एटा कोन कहै छै हम एठी मते स्पीड पचाछि तो हम कोन कहै छै 1 मोल ऑफ ए देछि आ कोन देछि हम पचाछि स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर अनुसार हम स्पीड करिया कहै तो हम जानते स्पीड रो फार्मूला कोन हम जानते स्पीड रो फार्मूला कोन गामा p अपॉन कोन रो बा एटा कोन प्रेशर ए कोन हम प्रेशर रहउछ ना ए हमरा प्रेशर आउ एटा कोन डेंसिटी ए कोन रो मींस डेंसिटी हम कोन देछि हम देछि 1 मोल ऑफ एयर वैल्यू देछि आ हम कोन देछि आउ देखंतु हम एठी कोन करे देखो हम गामा करबा प्रेशर करबा और रो डेंसिटी
তো আমি জানতে আমি কোন জানতে আমি জানতে কোন পি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু কোন রয়েছে পি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু রয়েছে কেতে 1.01 10 টু পাওয়ার 5 নিউটন पर मीटर स्क्वायर আমি জানতে আর আমি কোন দিয়েছি আমি কোন কাটবে আমি গাম্মা হেলে কাটবে আমি জানছি গাম্মার ভ্যালু কোন জানছি গাম্মা ইকুয়াল 1/2/f এফ আমি জানছি না তো আমি যদি মন আটমিক নেবা আমি কোন মন আটমিক নেবা তো এফ ভ্যালু কেতে রয়েছে 3 সেন যে ডাই নেবা ডাই মিন্স O2 L2 জানো সেন এত 5 হবে সেন পলি পলি পে কেতে রয়েছে আমি পলি পে কেতে রয়েছে 6 নউছি তো সে অনুসারে দেখিবা আমি এটি কোন এই রূপ আছে মিন্স O2 O2 রূপ আছে মিন্স এটা আমি এফ ভ্যালু কেতে না এফ ভ্যালু আমি 5 নেবা তো এফ ভ্যালু আমি এটা কেতে নেবা 5 নেবা 5 নেবা না তো সে অনুসারে যদি আমি গামা কাটিয়া 1 + 2/5 তো গামার ভ্যালু কেতে আছে 7/5 আমরা आंसर পড়েছিলাম না গামার ভ্যালু কেতে পড়েছিলাম 7/5 তো দুইটা ভ্যালু পড়েছিলা আমরা কোন আসলা গামার ভ্যালু কেতে আসলা 7/5 আসলা জানি পারলে না সে অনুসারে যদি দেখিবা আমি এবে কোন করে ডেনসিটির ভ্যালু কাটিয়া তো আমি জানছি কোন ডেনসিটি কল আমি কোন জানছি মাস বাই ভলিউম তো মাকে এটা লিখাই বলে কি বি মাস অফ 1 মোল অফ এ 1 মোল অফ এ upon বা বাই কোন লিখি ভলিউম অফ 1 মোল একটা এসটিপি দাম কাটিয়া কোন এসটিপি কোন কাটিবা এসটিপি তো 1 মোল অফ বা মাস অফ 1 মোল অফ এ রকম দিয়েছি আমি দিয়েছি আমি দিয়েছি 29 ইনটু 10 টু পাওয়ার -3 হবে না বাই আমরা নরমাল কেতে রয়েছে আমরা এসটিপি আমি মোল কনসেপ্ট করলে 22.4 লিটার তাকে যে মিটার লিখি কোন লিখি 22.4 ইনটু 10 টু পাওয়ার -3 মিটার কিউব মিটার কিউব হবে না তো আমরা ডেনসিটি যদি এক্সাক্ট ভ্যালু কাটবা আর ভ্যালু আসবে এটা তো -3 ক্যান্সেল হয়ে যাব আসিব 1.3 কেজি ফর মিটার কিউব হবে না এবে সব যা ভ্যালু আমি পুট করবা আমরা সব যা ভ্যালু পড়ে আসলা না তো আমরা কোন আসলে যে আমরা ডেনসিটি ভ্যালু কেতে আসলা 1 পয়েন্ট কেতে আসলা 1.3 কেজি पर मीटर किউব তো আমি কোন কথা স্পিড কথা আছে তো স্পিড কল আমি কোন লাগে গাম্মা পি বাই রো তো পুট করে দেয়া তো আমরা গাম্মার ভ্যালু কেতে আসলা 7/5 সেমিতি প্রেসার স্ট্যান্ডার্ড প্রেসার আমরা কেতে রয়েছে 1.01 ইনটু 10 টু পাওয়ার -5 আমার ডেনসিটি কেতে আসলা 1.3 রো স্কয়ার রুট তো আর এক্সাক্ট ভ্যালু আসিও আমাদের কিন্তু আর এক্সাক্ট ভ্যালু কেতে আসবে 330 মিটার पर সেকেন্ড মিটার पर সেকেন্ড সেমন দেখলে অপশন সি হবে আমার आंसर অপশন সি হবে আমার आंसर সেভাবে হবে আর 5th নম্বর কোশ্চেনে এর आंसर হবে অপশন বি নিজে মধ্যে করে পাইবে সেভাবে 6 নম্বর কোশ্চেন কোন পছাছি আমি কোন পছাই দেখুন এ পাইপ 30 cm লং আর ওপেন এট বোথ এন্ড মিন্স এটা কোন পছাছি ওপেন অর্গান পাইপ না তো আমাদের পছাছি কোন কোন nth কোন হারমোনিক মোড অফ দা পাইপ কোন রিজোন্যান্স উইথ এ কোন 1100 হর্জ শক্স তো তারপর পছাছি কোন দেন এন্ড্র ভ্যালু কেতে পছাছি তো আমি জানি কোন আমি জানি কোন ফর লিখি ফর ওপেন অর্গান পাইপ লিখি ভি ইকুয়াল টু এন ভি বাই 12 নরমাল না এন ভি বাই 12 তো দেখুন তো মই এটা লিখি এন এন তো ভ্যালু আমি জানি ভি এর ভ্যালু জানি কেতে 330 না যেমন 2 আমরা লেন্থ রেখে দিয়েছি 30 সিএম এবং মিটার কনভার্ট করে এটা কোন 330 মিটার পার সেকেন্ড লিখছি নিচে এটা মিটার কনভার্ট করলে কোন হবে দেখুন 0.3 মিটার পার সেকেন্ড হই না তো সেই অনুসারে দেখিবা আসে কেতে 550 n হর্জ है ना জানতে না n এর মাল্টিপ্লিকেশন হবে তো আমি জানি ফর রিজোন্যান্স কোন হবে 550 n এই কালু কোন দিই জানি কি আমি এটাকে দিই রিজোন্যান্স কেতে 1100 না তো 1100 তো n এর ভ্যালু কেতে আসবে n এর ভ্যালু 2 আসবে n এর ভ্যালু আমি দেখতে না তো সেই অনুসারে দেখে আমরা অপশন কোন বি হবে আমার आंसर অপশন বি হবে আমার आंसर সেভাবে হবে দেখুন তো 7 নম্বর কোশ্চেন সেই টাইপের রাখা এটা সেটা কোন ওপেন অর্গান পাইপ দিলা এটা ক্লোজ হবে এটা কোন ক্লোজ এটা 1 ইন 50 না 1 ইন 50 মিন্স ক্লোজ অর্গান পাইপ তো আমি জানি কোন 7 নম্বর দেখুন তো কোন হবে ফর ক্লোজড অর্গান পাইপ এর ফর্মুলা আমি জানি কোন v ইকুয়াল টু 2n + 1 কোন v বাই 4n হবে না তো যদি আমি পুট কথা সোজা ভ্যালু 2n + 1 v এর ভ্যালু কত হবে v এর ভ্যালু আমি জানি কেতে 334 আর লেন্থ কেতে দিয়েছি আমরা 0.3 মিটার জানি না সেই অনুসারে দেখলে আমরা आंसर কেতে আসবে 2n + 1 275 ধ্যান দেন তো আমি জানি কোন ফর রিজন आंसर কোন হবে 2n + 1
275 इक्वल केते हबो 1100 तो कोन हबो आंसर देखंतु 2n + 1 1100 by 275 तो केते हबो 4 हबो तो देखले कोन हबो आंसर देखंतु एठे n ର भ्यालु केते हबो n ର भ्यालु 3/2 n ର भ्यालु केते आसे 3/2 तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन रे देइने ऑप्शन दा अछि तो हम जानले ना n ର भ्यालु केते आसला 3 आसला सेमि सेठ n ର भ्यालु कोन आसला ओपन ऑर्गन टाइप रे केते आसला 2 आसला এই কোশ্চেনটা সলভ করা গেলে আমাদের কিছু না কিছু কোন সাউন্ড ওয়েভর কিছু না কিছু কোশ্চেন আগুড়ি কিছু না কিছু প্রাক্টিস করতে আছে নহলে কিছু আমি করে পাইবা নাই আর সলিউশন 7 নম্বর কোশ্চেন आंसर রেডি দিয়েছি দেখুন ধ্যান করে কোডা হবে দেখুন 7 নম্বর কোন হইছে আমরা কোন 3/2 তো কে ভ্যালু ফ্র্যাকশন ভ্যালু আসবে নাই এন্ড ভ্যালু কে ফ্র্যাকশন ভ্যালু আসবে কি তো অপশন ডি হবে আমরা आंसर অপশন ডি হবে আমরা आंसर সেগুলো হবে দেখুন এই 3 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন এই টাইপের কোশ্চেন আপনারা মানে বহুত দেখুথিবে তো আমি দি গোটে কোন দেইছি আমি দি দুইটা স্ট্রিং দেইছি মনে কর আমি তো স্ট্রিং এ ধ্যান দিয়ন্তু আপনি নেগির বহুত বড় কোশ্চেন আছে স্ট্রিং এ এটা নেবি আর স্ট্রিং বি এটা নেবি আর এটা নেবি বিট এটা নেবি বিট তো আমি দি কোন করছি ফার্স্ট কেস রে কোন করছি আমি দি কেতে প্রডিউস হচ্ছে বিট 5 হচ্ছে স্ট্রিং এ বি রে 5 হচ্ছে কোন বিট সে প্রডিউস হচ্ছে তো সেকেন্ড রে কোন করছি the tension of the string b is slightly increasing এটা কি দরকার নাই তারপর লাস্ট করিয়া তো বিট অফ ফ্রিকোয়েন্সি কোন হচ্ছে ডিক্রিজ টু 3 হর্টজ ফার্স্ট রে দিয়েছি 5 হর্টজ সেকেন্ড রে দিয়েছি 3 হর্টজ দেখুন এটা কিন করা হচ্ছে দেখুন এটা ধ্যান করে দেখিয়ে তো আমি দেখুন কইছি আমি দিয়েছি অরিজিনাল হোয়াট ইজ দা অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি বি র কথা আছে আর ফ্রিকোয়েন্সি এ র হল দিয়েছি দেখুন আমি ফ্রিকোয়েন্সি এ র হল দিয়েছি 427 ধ্যান দেন আমি দেখে দিয়েছি 427 হর্টজ দিয়েছি তো আমি দি কোন পচাছি অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি বি র বলি পচাছি মানে আমি অরিজিনাল বলি কাড়িয়া পড়িও তো আপনারা দেখুন এই টাইপের কোশ্চেন কিনে করা হচ্ছে জানতে আমি তো আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সি বি র কাড়িয়া তো কোন হবে আমি জানতে গোটে ম্যাক্সিমাম হবে আর মিনিমাম হবে তো 5 + 2 কতে 427 হবে আর গোটে কোন 427 - 5 হবে তার ম্যাক্সিমাম গোটে মিনিমাম গোটে হবে আমি জানতে তো সেমন সাথে দেখলে আমার কেতে হবে 430 আছে 5 যদি এড করে দেবা তো 432 হবে আগে তো হবে 422 হবে জানি পারে না গোটে ম্যাক্সিমাম গোটে মিনিমাম হবে 432 গোটে হবে 422 হবে -5 করে সেকেন্ড কেসে কোন করছি 3 হজ কোন হয়ে ডিক্রিজ করছে তো আমার 437 অনুসারে যদি দেখিবা এটা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম হবে কোন হবে গোটে হবে ম্যাক্সিমাম হবে গোটে কেতে হবে গোটে হবে কেতে হবে 324 মিনিমাম হবে আর ম্যাক্সিমাম হবে 330 হবে তো আমাদের অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি বি হবে মিন্স এটা আর এটা ভিতর কোনটা आंसर হবে নিশ্চয় অরিজিনাল 50 মিন্স তো আমি যদি কোন দিয়েছি দেখুন আমাদের কন্ডিশন কোন কইছি the tension of the string b is slightly increase দেখন্তু মু যদি টেনশন অফ দা স্ট্রিং কু যদি মু দেখন্তু স্লাইডলি ইনক্রিজ করিবি তো আমি জানি কোন ফ্রিকোয়েন্সি মতে বঢ়িছো নাই আমি জানি কোন f equal to t by mu f equal কোন t by mu যদি t কু মু বঢ়ি দেবি দেখন্তু t কু যদি মু বঢ়ৌছি এঠে টেনশন যদি বঢ়িবি নিশ্চিত ফ্রিকোয়েন্সি মতে বঢ়িব টেনশন যদি বঢ়িবি তো ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চিত ভাবে বঢ়িব তো যদি সেমন সাথে দেখিয়া দেখন্তু মু যদি आंसर দেখিবি যদি এঠে আমার কোন টেনশন বঢ়লে কোন ফ্রিকোয়েন্সি মতে বঢ়িছি মু মানে ভাবন্তু 432 যদি आंसर লিখি তো সেই অনুসারে দেখন্তু 424 আর 430 টা ইনক্রিজ হচ্ছে না ডিক্রিজ হচ্ছে এটা কোন হচ্ছে আমার ইনক্রিজ হবে ফ্রিকোয়েন্সি মতে ইনক্রিজ হবে দেখুন এটা ডিক্রিজ হচ্ছে বুঝছেন না 432 অনুসারে 432 অনুসারে এটা কোন 424 ঘুরে গেল এটা 430 তো 424 আর এটা কোন 430 কোন হচ্ছে ডিক্রিজ হচ্ছে কিন্তু আমার কোন হচ্ছে টেনশন বললে কোন ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ হবে তো দেখুন 422 যদি आंसर দেবি দেখুন 422 অনুসারে কোন 424 আর 430 কোন ইনক্রিজ হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি আছে দেখুন কোটা টাইপে করা হচ্ছে জানতে না তো সেই অনুসারে দেখলে আর অপশন ডি হবে আমার आंसर অপশন ডি হবে আমার आंसर জানতে না আমি নরমাল স্ট্রিং বি দিয়েছি আর বিটস দিয়েছি 5 হচ্ছে তো মু কোন কলি 427 র কোন 427 দিয়েছিলা অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি আমরা এর দিয়েছি মিছে 432 পাই না 422 পাই মিছে অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি যদি কোডা গাই পারে সেকেন্ড কেস রে কোন কথা 3 হচ্ছে কোন ডিক্রিজ হচ্ছে মিছে 437 অনুসারে দেখলে কোন হবে 424 হবে 430 হবে নিচে ধর তো আমরা কোন করছি এটা কোন কইছিলাম যে টেনশন অফ দা স্ট্রিং যদি বি ও যদি মু স্লাইটলি ইনক্রিজ করছি তো নিশ্চিত ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চিত ভাবে বঢ়িব যদি 432 নউছি তো 424 430 টা কোন হচ্ছে কমুছি কিন্তু আমরা এটা কোন বঢ়িয়ার আছে যে 422 টাকা কনফার্ম আমরা आंसर হবে তো আমরা आंसर কোন হবে অপশন ডি হবে আমরা आंसर জানি পারে না কোটা করা হলা সেভাবে আউট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে দেখুন 9 নম্বর কোশ্চেন টিকে ধ্যান করে দেখিয়ে আমি দেখুন যে a rocket is moving at a speed
200 मीटर पर सेकंड पचाची 200 मीटर पर सेकंड देछि टुवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट टुवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट ध्यान दियंतु एटा कोटा लाउछि देखंतु हम देखि कोन कहै हम गोटे फार्मूला जानछे कोन फ्रिक्वेंसी काले हमर फार्मूला होछि f dash इक्वल टू v हम जानछे गोटे प्लस और माइनस v ऑब्जर्वर v प्लस और माइनस v सोर्स रो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एटा होछि फार्मूला हमर फार्मूला नै देखंतु ध्यान दियंतु तो से अनुसार देखिबा हमर एठी रॉकेट टा कोन होछि सोर्स जानि पाउछ ना सोर्स टा होछि रॉकेट जानि पाइले कि सोर्स टा हमर कोन रॉकेट आ ऑब्जर्वर कोन जोटा टारगेट टा होछि हमर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर हमर कोडा टारगेट टा जोटा हमर ऑब्जर्वर होछि जानि पाउछ ना तो रॉकेट टा एटा होछि कोन सोर्स आ ऑब्जर्वर होछि कोन एटा कोन होछि जोटा टारगेट टा हमर ऑब्जर्वर होछि देखंतु हमें फार्मूला अनुसार देखिया देखंतु हमर एठी कोन होछि सोर्स कोन होछि टुवर्ड्स कोन जाउछि ऑब्जर्वर मींस एठी मन ऑब्जर्वर अछि एटा ऑब्जर्वर तो हमर एठी देखो स्टेशनरी टारगेट मींस ऑब्जर्वर एठी कोन अछि रेस्ट अछि निश्चित एठी रेस्ट अछि ऑब्जर्वर हम रेस्ट अछि किंतु सोर्स कोन होछि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आडी जाउछि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आडी जाउछि ध्यान दियतो मन कर हम तो मु गोटे ट्रेन स्टेशन रे बसिछि बा प्लेटफॉर्म रे मु बसिछि कोन होछि ट्रेन आसुछि ध्यान दियतो जे ट्रेन आसुछि जेतो ट्रेन भाबतो मु होछ ऑब्जर्वर मु जोटे बसिछि मु होछ ऑब्जर्वर किंतु ट्रेन जो आसुछि देखो ट्रेन होछ मन कर भाबतो से सोर्स तो देखिबे जेतो जेतो स्टेशन क्लोज को आसीबे देखिबे तार साउंड टा कोन धीरे धीरे कोन इनक्रीज हे जाउछि ना ता साउंड कोन इनक्रीज हे जाउछि किंतु ऑब्जर्वर एठी कोन रेस्ट अछि मु निजे रेस्ट अछि किंतु साउंड टा कोन होछि धीरे धीरे जेतो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आडे आसुछि बा स्टेशन को जेतो आसुछि साउंड कोन होछि इनक्रीज हे जाउछि तो साउंड इनक्रीज होछि मींस फ्रिक्वेंसी इनक्रीज होछि नै से अनुसार देखिबा हमर एठी कोन v ऑब्जर्वर एठी के हबो 0 हबो निश्चित कारण रेस्ट अछि किंतु देखंतु जदि फ्रिक्वेंसी जदि बढ़ौछि देखंतु मु लिखबी एठी कोन लिखे फ्रिक्वेंसी को लिखे v माइनस v ऑब्जर्वर के 0 हबो आ देखंतु v एठी मु v प्लस ना माइनस v सोर्स लिखि देखंतु v प्लस ना माइनस v सोर्स लिखि देखंतु मु जदि फ्रिक्वेंसी को बढ़ेबा चाहूछि ध्यान दियंतु तो फ्रिक्वेंसी निश्चित बढ़ियो तो सोर्स एठी कोन हबो एटा डिनोमिनेटर नेगेटिव ना पॉजिटिव जदि फ्रिक्वेंसी जदि बढ़िया चाहूछि डिनोमिनेटर कोन डिनोमिनेटर जते मिनिमम वैल्यू रहइबो जते फ्रिक्वेंसी वैल्यू आसीबो मिसे माइनस जानि पाछ ना प्लस हबो नै प्लस देला फ्रिक्वेंसी कम दियो आ डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ि जियो किंतु एठी कोन होछि सोर्स कोन होछि नेगेटिव है बात नेगेटिव हेले फ्रिक्वेंसी बढ़ियो ना हम जानि पाछ नै नेगेटिव हेले कोन निश्चित कोन हबो फ्रिक्वेंसी बढ़ियो हम जानछि सो से अनुसार जदि देखिबा तो हमर आंसर कोन देखंतु हम देखंतु कि को टाइप पुट करा होछि वैल्यू मोटा को f वैल्यू लिख देले तो v भाबंतु v रो हमरा केते देछि हम v रो 330 देछि ना नॉर्मल तो 330 रहउछि ना 330 तो मोटा लिखबी कोन 330 माइनस 0 ऑब्जर्वर कोन अछि रेस्ट अछि आ कोन देखो एटा किने हो देखंतु एटा 330 एटा माइनस हो कारण माइनस कम हो कारण सोर्स टा कोन फ्रिक्वेंसी को बढ़ौछि ना तो फ्रिक्वेंसी जे बढ़वा मींस नेगेटिव आगे हेले फ्रिक्वेंसी बढ़बा ना तो हम देखि ऑब्जर्वर वैल्यू केते देछि हम देखि ऑब्जर्वर वैल्यू देछि 20 मीटर पर सेकंड 200 मीटर पर सेकंड देछि ना 200 मीटर पर सेकंड 200 मीटर पर सेकंड तो से अनुसार जे देखिबा तो हम निजे मध्ये काटि पाबा तो आंसर हमर कोन हो आंसर हबो ताको जदि हौज रे कन्वर्ट करिया तो हमर आंसर केते हबो 25 से 40 हमर आंसर जान पाले ना ओ टाइप रे करा होछि तो ए टाइप रे बहुत गुडी क्वेश्चन देखिया मिलियो जे टाइप रे कि देखंतु ध्यान दियंतु मनर हमतु एठी सोर्स अछि भाबंतु एटा सोर्स एटा ऑब्जर्वर मनक दिजन जाको कोन होछि टुवर्ड्स मींस निजाडे दिजन जा आछथि देखंतु एठी कोन हो देखंतु मनक भाबंतु मु प्लेटफॉर्म से टाइप रे अछि मु कोन करबी मु मूवमेंट करबी ट्रेन मध्ये आछि मु निजे मध्ये कोन होछि मूवमेंट करछि कोडे ट्रेन आडे भाबंतु तो सेतले कोन फ्रिक्वेंसी निश्चित बढ़ियो केतो फ्रिक्वेंसी आउरी बढ़ियो फ्रिक्वेंसी आउरी बढ़ियो नॉर्मल मन रेस्ट अछि फ्रिक्वेंसी जो टाइप रो बढ़िया था किंतु मूवमेंट करछि मु टुवर्ड्स से ट्रेन रे मूवमेंट करबी तो मेते मध्ये कोन साउंड टा आउरी बढ़ियो ना तो से अनुसार मु लिखबी v प्लस एठी कोन हबो फार्मूला कोन हबो f dash इक्वल टू v प्लस v ऑब्जर्वर v कोन लिखे v कोन हो v माइनस सोर्स एस कम v माइनस कम हबो कारण एटा मध्ये कोन सोर्स मध्ये फ्रिक्वेंसी बढ़ो तो ए फार्मूला टाइप रो हबो तो आमे निजे मध्ये कोन भाबी कि मध्ये ए क्वेश्चन सॉल्व करबा निजे मध्ये जान पाले ना पूरा किसी दरकार नै एते किछि माने खुशिया मध्ये किछि दरकार नै नॉर्मल करबा से हम देखो 10 नंबर क्वेश्चन सी टाइप रो पछाछि एबे कोन होछि रिफ्लेक्टेड हेग्री बैक कोन रिफ्लेक्टेड बैक टू द इको एटे कोन भाबंतु रॉकेट एज एन इको एटे कोन इको फॉर्मेशन हला इको मींस देखंतु मनकर भाबंतु मु गोटे कार रे जाउछि नॉर्मल कार रे जाउछि भाबंतु एटे गोटे वॉल अछि एटे कोन अछि वॉल अछि एटा मनकर भाबंतु मोर कार रे अछि नॉर्मल कार जान पले ना एटा कार टा टाइप रो हला तो एटे कोन हो देखंतु मु जदी हॉर्न भाबंतु मु हॉर्न मारली मींस मोर कोन हो एटे मु एटे कोन होबी सोर्स रो काम करी एटे कोन ऑब्जर्वर काम करियो जान पले ना एटा सोर्स एटा ऑब्जर्वर तो एटा ऑब्जर्वर कोन अछि रेस्ट अछि एटे कोन अछि ऑब्जर्वर रेस्ट अछि एटे कोन होछि सोर्स कोन मूवमेंट कोछि कोन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो भाबंतु एबे कोन हला ए साउंड टा
কোন হলা সাউন্ডটা কোন হবো সেকেন্ড কেস এটা ফার্স্ট কেস হলা সেকেন্ড কেস হবো এটা ওয়াইল আছে মানে ভাবতো এটা ইকো ফর্মেশন হলা তো এবে কোন হবো এই টাইপৰ সাউন্ডটা ট্রাভেল করব তো এবে কোন হবো দেখি ধ্যান দিন্তু এবে অবজর্ভারটা মুভমেন্ট কলা জানি পালে না ইকো যদি ফর্মেশন হচ্ছে অবজর্ভার কোন এটি মুভমেন্ট করছে আর সোর্স কোন আছে রেস্ট আছে জানি পাছ না এই টাইপৰ আমি ভাব পাইলা তো সেই অনুসারে দেখিবা আমরা आंसर কোন হবে দেখন্তু আমি নিজে মতো পুট করবা তো আমি কোন লিখাবা f dash equal to v plus or minus কোন v observer v plus or minus v source এটা কোন লিখা ফ্রিকোয়েন্সি তো এইটা আমার কোন ইকো যদি ফর্মেশন হচ্ছে তো এটা কোন সোর্স রেস্ট যাচ্ছে এটা কোন অবজার্ভার কোন করছে মুভমেন্ট করছে আমি দি কোন লাগবে যে অবজার্ভার কোন হচ্ছে আমার আসছে সাউন্ডটা সেটা আমি ফিল হবে না তো সেই অনুসারে দেখিবা আমরা आंसर কোন হবে দেখন্তু আমি লিখিবা মানে v plus 200 by v plus 0 বা 3 জানি পারলা 330 জানি পারলা বা আমি লিখাই কোন এটা লিখিয়া ভুলি গলি हैन সেটা আমি লিখিয়া ভুলি গলি তো কোন হবে দেখন্তু কোন হবে 330 plus 200 by কোন দেখবি 330 দেখে না 330 আমাদের অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সিটা দিয়েছি কিন্তু অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েছি অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা এটা আসছিলা 9 নম্বরে আসছিলা কত 2540 সে অনুসারে দেখিয়া আমরা आंसर হবে 4080 হর্টজ 4080 হর্টজ তো आंसर অপশন ডি হবে আমরা आंसर জানি পারলে না এই টাইপের টিকে ফিল করি নিজে মতো করি পাবে आंसर যাব ওরা বারবার প্র্যাকটিস করলে হবে সেভাবে হবে 11 নম্বর কোশ্চেন নিজে মতো করে পাইবো দেখন্তু 11 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে অপশন বি নিজে করে পাইবে সেভাবে 12 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে অপশন সি কোটা হবে অপশন সি হবে আমরা आंसर সেভাবে হবে 13 নম্বর কোশ্চেন দেখন্তু 13 নম্বরটা নিজে করছি দেখন্তু কোটা হবে 13 নম্বরে আমরা কোন দিয়েছি কিন্তু আমি লেন্থ দিয়ে দিয়েছি বুঝছেন না লেন্থ দিয়েছি মাস দিয়েছি আমি কোন করছি ভেলোসিটি মধ্যে দিয়েছি আমি কোন পচাচ্ছি আমি এটা পচাচ্ছি টেনশন পচাচ্ছি হোয়াট শুড বি দা টেনশন পচাচ্ছি তো দেখুন আমি কোন ভ্যালু দিয়েছি আমি দেখো লিখিয়া আমি এল এর ভ্যালু দিয়েছি কত 1 মিটার আর কোন দিয়েছি মাস এর ভ্যালু দিয়েছি কত মাস এর ভ্যালু কত দিয়েছি মাস এর ভ্যালু দিয়েছি আমি এম এর ভ্যালু কত দিয়েছি এম এর ভ্যালু দিয়েছি কত 2.10 কেজি আর কোন দিয়েছি ভেলোসিটি দিয়েছি ভেলোসিটি কত দিয়েছি 343 মিটার पर सेकंड দিয়েছি ধ্যান দিও তো আমি জানছি ভেলোসিটির ফর্মুলা কোন v ইকুয়াল টু t বাই মিউ আমাদের টেনশনের ভ্যালু পচাচ্ছি না t বাই মিউ তো এটা প্রয়োগ করতে পারি না দেখো তো আমি যদি স্কোয়ারিং বক্স সাইড করে দিই তো v স্কয়ার ইকুয়াল টু t বাই মিউ তো আমাদের টেনশনের ভ্যালু পচাচ্ছি তো t ইকুয়াল টু কোন লিখে আইবি মিউ ইনটু v স্কয়ার জানেন না আর মিউ এর ভ্যালু আমি জানি কোন মাস পার ইউনিট লেন্থ মাস পার ইউনিট লেন্থ আর কোন লিখে v স্কয়ার আর কোন লিখে তো আমি খালি ভ্যালু পুট করা था तो আমাদের মাস ভ্যালু দিয়েছি 2.10 আর কোন দিয়েছি লেন্থ ভ্যালু দিয়েছি কত দিয়েছি 12 লেন্থ রেখে দিয়েছি 12 মিটার এটা কোন 12 আর ভি এর ভ্যালু দিয়েছি এটা দিয়েছি 3430 স্কয়ার জানতে না তো আর এক্সাক্ট ভ্যালু আসবে 2.06 into 10 to the power 4 নিউটন তো ওটা অপশন বি হবে আমরা आंसर অপশন বি হবে আমরা आंसर क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट रोचे ओरा बार-बार प्रैक्टिस होला का हमें सॉल्व कर पाया ये क्वेश्चन दा होची एआई ट्रिपल या जेईरो जे एडवांस क्वेश्चन आसुगा तो জান তো প্রথম কোশ্চেন কোন দিয়েছি দেখুন তো আমি দি কোন দিয়েছি প্রথম কোশ্চেন দেখুন আমি টিউব এ আর কোন দিয়েছি টিউব বি দিয়েছি আর কোন কইছি both end open means এটা open organ pipe দিয়েছি আর কোন কইছি one end কোন ক্লোজ means closed organ pipe দিয়েছি আর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি আমি দিকে রেশিও পছাছি ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি রেশিও আমি পছাছি তো বলে কি মনে করো বলে কি ওপেন organ pipe কোন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি তো আমি জানি আর ভ্যালু কোন আমরা লিখি এফ এ আমি জানি কোন ভি বাই 12 সেই ভ্যালু হবে ক্লোজড অর্গান পাইপ কোন হবে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে লিখি এফ বি ভি বাই 4 এল তো আমি দেখো পছাছি রেশিও পছাছি মানে কি এফ এ বাই এফ বি তো এফ এর ভ্যালু কত আছে ভি বাই 12 এফ বি এর ভ্যালু কত আছে ভি বাই
ओवर एल तो आंसर कौन हम 2:1 जान पाले ना आंसर के थबो 2:1 तो ऑप्शन सी हो हमर आंसर एटा इजी क्वेश्चन थिला से बडा बे देखो 2 नंबर क्वेश्चन कोन हो आंसर आ गोटे ट्यूनिंग फॉक देछि कोन देछि 4 बीट पर सेकंड देखो से टेक्निक मो आर आंसर काढी के देछि 4 बीट पर सेकंड कोन देछि ट्यूनिंग फॉक देछि हम लिखि ऑन नम लिखि आ लिखि बीट्स तो हम देखो देछि प्रथम कोन कहै छै 4 बीट आ कोन देछि ट्यूनिंग फॉक रो फ्रीक्वेंसी के देछि 288 सीपीएस बा 288 हर्ट्ज लिख पाइबा मो हर्ट्ज लिखि मन भाव तो हम जान आरो मैक्सिमम आसी मिनिमम आसी केता आसी 292 आ गोटे केता आसी 284 आसी ना 284 आसी सेकंड केस कोन कहै मु लिटिल वर्क्स यूज करली मतलब लिटिल वर्क्स यूज करछि কিন্তু वर्क्स जोटे यूज होला मतलब जानतु सेटे सबले टेंशन कोन हे बा फ्रीक्वेंसी कोन हे कमिबो मतलब तो वर्क्स जोटे यूज होला सेटे कोन जे टेंशन बढ़े देले कोन होछि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाछि वर्क्स जदी यूज करछि मिसे कोन हो एटे टेंशन सॉरी फ्रीक्वेंसी कोन हो कमिबो आ कोन कहछि 2 बिट कोन बिट से कोन होछि प्रोड्यूस होछि तो 2 बिट्स मानकर एटे मु लिखली 2 बिट्स आछि मिसे 288 अनुसार कोन हो आंसर गोटे गोटे हो मैक्सिमम केते हो 290 हो आ गोटे केते हो 286 हो 286 हो तो देखंतु हमर कोन कहछि मु वर्क्स यूज करछि एटा कोन वर्क्स यूज करछि मिसे एटा कोन फ्रीक्वेंसी कोन कम दिछ ध्यान दो एटा फ्रीक्वेंसी कमिबो मतलब जे मु प्रथम आंसर देबी 292 माने मु भाबले आंसर कारण हमें जाले 292 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 284 भीतर कोडा गोटे आंसर मन भाबले मु 292 लेली 292 तो 292 अनुसार हमर देखंतु एटा कोन होछि दीडी जाक फ्रीक्वेंसी कोन कमुछि ना पडछि कमुछि गोटे 290 होछि 286 होछि मिसे एटा हमर आंसर केता हो 292 हवा आंसर देखो मु 284 लेबी मन कथा टेंशन कोन होछि इंक्रीज होछि देखो मन बे क्वेश्चन में टेंशन इंक्रीज होछि जे टेंशन इंक्रीज होछि म्हणजे फ्रीक्वेंसी माने मध्ये इंक्रीज हो से अनुसार देखा 284 हो आंसर देखो क्वेश्चन कोन पते से अनुसार आंसर देबा तो एटा कोन होछि एटा इंक्रीज होछि हम कोन पछाछि जे हम वर्क्स यूज करछि म्हणजे डिक्रीज निश्चित भाव डिक्रीज हो तो से अनुसार देखिया ऑप्शन बी हो हमर आंसर जान पाले ना ए टाइप रो सॉल्व करबा को से बोले देखो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी निजे मत कर पाइबा ऑप्शन बी से भले बे देखो 3 पर 4 दिन 6 देछि तो 6 लिखला 6 नंबर क्वेश्चन कोन देछि हम कोन देछि y = 10 to power -4 sin कोन sin 600t -2x + pi by तो हमें जानि हमर स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कोन होछि स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कोन हबो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कोन हबो y = कोन a sin ओमेगा t माइनस ax प्लस phi एटा लिख ना तो ए दिजन देखो हम कंपेयर किन करछ तो ए अनुसार हम कंपेयर करबी हमर ओमेगा वैल्यू केता हो ओमेगा वैल्यू केता हो 600 से भाबे हमर k वैल्यू केता हो 2 k वैल्यू 2 हो ना तो हम आंसर को सॉरी हम क्वेश्चन को पता है वेलोसिटी पता है ना तो स्पीड पता है वेलोसिटी पता है तो v = कोन हो v = कोन हो ओमेगा बाय k हम जान फार्मूला ओमेगा बाय k तो ओमेगा वैल्यू केते छी 600/2 आंसर केता हो 300 आंसर हो 300 ऑप्शन ए हो हमर आंसर ऑप्शन ए हो हमर आंसर से बडा देखंतु कोन पचाछि हमर 8 नंबर क्वेश्चन कोन पचाछि 8 नंबर क्वेश्चन हम देखि कोन मास पर डेंसिटी बा म्यू रो देछि हम देखि कोन टेंशन देछि कोन 10 kg वेट देछि आ कोन देछि आ हम देखि लेंथ रे मध्ये देछि 1 मीटर देछि आ कोन पचाछि हम देखि फ्रीक्वेंसी पचाछि तो हम जानछि कोन 8 नंबर देखंतु केने हबो एट रिजोनेंस कोन होछि फ्रीक्वेंसी = 1/12 t by mu देखो तो मिनिमम आपण वेव कोन हमरो ए वेब चैप्टर रो किछि ना किछि क्वेश्चन आपण प्रैक्टिस करथिबे फार्मूला मध्ये मन रखिथिबे ता परे जाय कि जे लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाए माने किछि हेल कर पाइबे कारण एठी किछि गोटे जो एति जा क्वेश्चन करे आमे तो गोटे मध्ये क्वेश्चन थ्योरी नाही जान पले ना सब जगह माने कैलकुलेशन टाइप रो क्वेश्चन पचाछि तो आमे मिनिमम किछि ना किछि जानथि रहछ नहले किछि हमरा बुझा पड़िबे ना जान पले ना तो हम लिखि लेंथ रो केते 1 मीटर सेना देछि कोन टेंशन वैल्यू कोन देछि 10 kg और वेट आ कोन देछि म्यू रो केते देछि मास पर यूनिट लेंथ रो डायरेक्ट देछि कोन 9.8 ग्राम पर मीटर देखंतु सब जार वैल्यू अलग देछि तो ताको कोन सेम वैल्यू लिखा पड़ियो तो देखंतु हम केते लिखिबी 1/2 लेंथ रो केते देछि 1 देछि टेंशन केते देछि 10 kg वेट मींस mg तो 10 0 केते 9.8 आ म्यू रो केते देछि
9.8 কোন ଦେଇଛି ଏଠି ଗ୍ରାମ ପର ମିଟର ନିଚେ ଆଗ କେଜି ରେ କନଭର୍ଟ କରି ନା କେଜି ରେ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରି କଣ 10⁻³ ହବ ନା ଜାଣିପାରିଲେ ନା ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା 50 ହର୍ଜ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର କଣ 50 ହର୍ଜ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ନା କେଉଁ ଭାବେ କରାହେଲା ସେଭଳି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ସେ ଟାଇପ ରାଗ ଦେଇଛି ଗୋଟେ টুনিং ফক ଦେଇଛି কোন ଦେଇଛି টুনিং ফক ଦେଇଛି আইডি কোন ଦେଇଛି এটা আমাদের বিটস ଦେଇଛି প্রথমে কোন কইছি 256 হর্জ 256 হর্জ আছে আর বিটস কে ଦେଇଛି 5 হর্জ তো সে অনুসারে দেখলে আমরা কোন হবে ওটা হবে 261 গোটা হবো আর মাইনাস কত দিও কেতে হবে 251 হবো নিশ্চিত 251 হবো সেকেন্ড কেসে কোন কইছে the beat frequency decreased to 2 bits এটা কোন 2 bits হবো তো সে অনুসারে দেখিবা 256 অনুসারে দেখিবা 2 bits মিনছি গোটে ম্যাক্সিমাম গোটে মিনিমাম হবো কেতে হবে 258 হবো ম্যাক্সিমাম না মিনিমামটা কেতে হবে 254 হবো আমার কমপ্লিট হলা এটা কন্ডিশন কোন দেই দেখন্তু আমাদের কোন কইছি the tension of a piano string is slightly increase কোন কইছি মানে টেনশন কো স্লাইটলি ইনক্রিজ করবি তো আমি জানি কোন টিপিক্যাল টি ভ্যালু টিপিক্যাল কোন टी वैल्यू जब मैं टेंशन बढ़े निश्चित फ्रीक्वेंसी बढ़ियो ना ध्यान दियो जब मैं टेंशन बढ़े निश्चित फ्रीक्वेंसी बढ़ियो जे टेंशन बढ़े फ्रीक्वेंसी बढ़ियो तो देखो मु जदी ऑप्शन 1 नेबी आंसर ऑप्शन 1 अनुसार कोन होची ए दिड जा कोन होची कमी जाउची आमी कोन होची टेंशन बढ़ुची मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो मींस एटा केबे होबा ना आंसर कारण एटा कम जाउची किंतु 251 अनुसार देखिबी ए दिड जा कोन होची इंक्रीज होची ना गोटा 258 हबा आ गोटा 254 हबा तो हमर आंसर कोन हो ऑप्शन 1 चलो ऑप्शन 1 बढ़ाओ केता होची 256 - 5 लेगा कोन आसी देखो केता हो 251 हबा आंसर तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर जानते हैं ना ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर तो पिलाने ये वीडियो बहुत जन देखु जदी इसी लाइक मते कर देती कि सब्सक्राइब करनदी कारण मोर नुवा नुवा वीडियो सब मु छाडुची तो बहुत वीडियो रे किछि हेले कोन होची व्यू मते बहुत कम आसे तो मिनिमम किछि ना किछि सब्सक्राइब करंतु आ किछि लाइक करंतु तो मते मते निजे निजे मोटिवेशन लागिबो आ मु बहुत गुडी आगो मते जे एडवांस क्वेश्चन मते बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत गुडी प्रैक्टिस करिया तो मिनिमम किछि मध्य कोन कहिया बोले सब्सक्राइब करंतु आ लाइक मध्य किछि ना किछि करंतु तो